Phayahin tongmani no belai importance ko ekta subject no tui tini live ma phaika जों नुखा কয়েকদিন সিকাং সোশ্যাল মিডিয়া ও এই ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া ও জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হিনি জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চরকনি যে প্রেস মিট আবো जों नुखा আজাগাও যে ত্রিপুরা হাও যে খ্রিস্টান তংনাইরক যারা Christian borokni ST certificate bat khainani natuyui bongni সাংবাদিক সম্মেলনে जों नुगुइ मानखा bongni kok ajago sarai keno sajaka ke a বিষয় natuyui ang sanani musungma ka omose জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ জনজাতিনি সুরক্ষা মঞ্চ সিংকে চিনি তিপ্রাসারকনি বরকতো জনজাতি মানে তিপ্রাসানো বুঝগো আবো বংনি ককথায়ন जों সাইমানো এই জনজাতিনি সুরক্ষা সেনায়ো হংকায় ত্রিপুরা হাও আসুক ইনফ্লাক্স উই তংমানি ফাতার হাস্তেনি বাংলাদেশির আসুক সালব্রুম ইভেন তিনিবো যদি কাহামকাই চেক খাই কেংকাই বাউন্ডারিও হয়তো খরকসা মানজাক নাই যে বাংলাদেশ বরক ত্রিপুরা হাও কাসাও ইলিগেল ভাবে বেআইনি ভাবে কাসাওই তো আবনতই জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ কক থাইসা করে जों नुगुइ दङ थानाय सप्ताह मोहनपुर साब डिविजननि आन्डाराव स्राय आर जागा ससियेल मिडिया प्रिन्ट मिडिया जत जागान पत्रिका रग काखा बांग्लादेशनि बरक त्रिपुरा हास्तेव कासावै आधार कार्ड ডাবল সিটিজেন যেটা বাংলাদেশেও বংনি ভোটার আই কার্ড দङ আধার কার্ড দङ আমতে হাইনো ত্রিপুরাও হাইকে ইন্ডিয়া ফাইবা বংনি ভোটার আই কার্ড দङ ডাবল সিটিজেন ডাবল ফায়দা বরক নাহারই দङ আ জাগারকমকাই জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চনি খাইসাফানো বংনি বুকুনি কক খরচ খাইনানি জরা মানজা গিয়া ত্রিপুরা হাও তাবু চিনি লুকুরক যে মিশনারিজ ফাইই খ্রিস্টান হাবই মিশনারি পরেই যে স্টুডেন্টস রক যে পড়ানাই রক যে সেবক খলাইনাই রক যারা ডন বস্কো হাই মনফোর্ড হাই স্কুল রগ পরেই কামিও যে মিশনারি খুলগই খ্রিস্টান স্কুল পরেই যারা তাবুক ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার আইএস অফিসার কমা जों नुगो ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার যে আসুক বাংখা আবো বজাকা পরে ইনখাবা তিনি নিনি বসা বতৈ নিনি বুসুক বেবাক ন মিশনারি স্কুল পড়ে দङ হলি ক্রস ওজা আগরতলা ডন বস্কো বিশ্রামগঞ্জ ডন বস্কো মনফোর্ট ব্লেসেড এন্ড্রি সেন্ট এন্ড্রি হাই স্কুল পড়েই দङ অথচ নों নিনি কক সামানি হিকাই টোটালি উল্টা ডিফারেন্ট তাম ডিফারেন্স তুকজা হিকাই नों निजिनि नखुंनि बरक न हिकाय ख्रिस्टान स्कुल पढ़ेই दङ तै नों सावै दङ त्रिपुरा हास्तेव যারা খ্রিস্টান দংনাই বরক ডাবল বেনিফিট নাহারই দङ তামলে ডাবল ওंखाबा খ্রিস্টান যে মাইনরিটিসনি তামো সুবিধা মানখাবা ত্রিপুরা হাস্তেव ত্রিপুরা সার আর এসটি দङ ত্রিপুরা হাও ত্রিপুরাসা এসটি রক বুসলে আছে সুবিধা মানখাবা আজার
rokno sung kisa wansuknani nang tini পড়াশোনা খালাই আশক নিজেনো হাইলি এডুকেটেড নাম্বাই কে তাবুকাই সাউই দङ যে তিপ্রাসার খ্রিস্টান এসটি সার্টিফিকেট বাতিল মাখাইনে নিনি যে তিপ্রাসারকনি হুকুমু মুকুমু রসামু মুসামু নিনি তিপ্রাসারনি যে থাই যেমন তাবুরম দি আস্তবল রকনো যে স্বামী বিবেকানন্দ খ্লাইমানি রক আজাগার জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ থাইছে কক সাইবলে তাবুগো আপনি বেলাইখিনো কন্ডেম খাইজাংনানি কক কক রক जों बिसि 2018 नि सिमि दाबो सुजारातै आं तिरप्राहाव लुको आदंगै एसेम्ब्लियाव गोबां कक नारखा तिप्रासारकनि बागै कक बरकनो रुमान स्क्रिप्टनि खायनानि बेपारावगो त्रिंनो सारलसा सरकारि तिरिनानि आ बिषय रकनो जों बिधान सभाव अनेक कक नारखा calling attention rogo जों बिधान सभाव যারা তিপ্রাসা বড়ই রক গুবুনি বংশবাই কাইজাগনাই রকনি এসটি সার্টিফিকেট বাতিল খাই দিয়ে আমার ও নাগরিক রকনি মানে যে জনজাতি নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ হিন্নাই রকনি কক থাইছে করে তাম সুরক্ষা খাইনাই বাদ রক নং যদি গুবুই গুবুই ন জনজাতিনি হেকো তিপ্রাসানি সুরক্ষা নাयो হকাই नों फायदि जों बाय बाक्सा फायदि जों उराम उरामनो जों बर्डाराव थाङै যারা বাংলাদেশनि बर'रक इन्डियाव कासानाय हेगा त्रिपुराव हाबै दंनाय रक न वाइसुसु कासो फायनानि मोथागनानि बागै चाइतगो कयेकबार जों रब रमखा फायदि आजागारगो सामिलुं फायदि अजा त्रिपुराहानि जनजातिनि सुरक्षा खायना हंकाय आसामु रगो याप्रि सेपायदि ताम नांनुया त्रिपुरासारक जारे ख्रिस्टान नायरक नंके एसटी सार्टिफिकेट बातिल मा खायनाय आमर तामवा आबुकि नंनि दिमागनि हयतेरे फायका नाकि नरनो केबो फोरोंगिरि जागै नरक आबो सावै मा दं highly educated ngै highly लेखा गोरोंङै त्रिपुराहाव त्रिपुरासाराव बम हायखाय थकक जागै दं त्रिपुरासारनि बेकलग बुसुक खातिजाक दं ताबु बतलां जागिया आबर नसे कक्ति सादि तामा नंबा धर्मनि तै ख्रिस्टान माइनरिटीज नि फेसिलिटीज बनाओ एसटी फेसिलिटीज बनाओ अरे धर्मनि माइनरिटीज नि फेसिलिटीज ले बसु मानखाबा गैनों तिनि बुद्धिस्ट नबो साइमानखौ बुद्धिस्ट रकबो तो गोबां मा एसटी दङ बुद्धिस्ट रकबो तो त्रिपुरा हावा माइनरिटी हिनि यमजागो धर्म गैनों बुद्धिस्ट रकनिबो एसटी सार्टिफिकेट बातिल खालायनानै कक सादिता तामोनों सुदु कायसिया धर्म सुदु ख्रिस्टान सिमिं खालायनानै मुजुंबा जे ख्रिस्टान धर्मनि तै जे मिशनारिस नीति त्रिपुरासाराव आसु कुसुक सागाव कासागा नोंथांनि बर'नो सिमि टारगेट खालायनानै नांबा आं निजि खुद ख्रिस्टानिया ठीक न हाइफानो अबो हाइ कग्रगनो जों सेलेंगो अबो हाइ कग्रगनो जों कन्डेम खालायो जारा अ बिषय रनो तैयाकै सावै दंनाय ते फाइनाल डिसेम्बर नि 25 तारिखो जे अर रेली खालायनानै रखिनि जे आजागा साजागनानै रख आबो बेलेखिनो सिनि दफानि बागै आबो कैसे स्लाइ मुंगै आजायनाय जेटा त्रिपुरा हास्तेव कुनु दिनो फानो आमते हाय इतिहास इयाखो आमते हाय इतिहास रचना खायनानै बागै नरक चाइतो गइदो कयनानि मुचुंगो त्रिपुरा हावो अमो हाय केसे केरें तातु बुदि मणिपुर हाय घटनारक खायनानि नरक ता चाइतो गदि बुइनि ककबाय बुइनि चुकलिबाय अमो हायके कक साय तखनकनि चाव गुबै गुबैनो नरक जनजाति हेको त्रिपुरासारनि सुरक्षा मञ्च जनजाति सुरक्षा मञ्च गुबै गुबैनो त्रिपुरासानि काहामनो नायो त्रिपुरासानि बागै सामुं खायनानि बागैनो नरक खामु चुंगै
खाबाय बासावै फायौके तिप्रा सारकनि जे जों जालोङै दंमानि अ बेपारावनो से नरक खरां तिसादी तिप्रा सारकनो ताङै चाकरि रिया बिजेपि आइपिएफटी गभर्नमेंट चलुई दं 6 বছর রানিং ताङै तिप्रा सारकनि बेकलग रकनो नरक टाबु बतलांगिया আর যে জায়গাও চাকরি লাংজাগৈ दं गोबां कोर्ट रग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट त्रिपुरा हावा 8টা डिस्ट्रिक्ट दं प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्टआवथ' चाकरि लांजागौ बेबाग एसटी नि रिजार्व खायै जेनारेल रगनो हाब्रियै चाकरि लांजागै दं हाइकोर्ट रिट मामलाबो आमनि बागै चलै दं न आ बिषयरक थाइसा कक साया तामु नांनुया क्रिश्चियन no ST certificate batil ma khlaina ro amo to nongamo chawi samung krui haiki samung khaitomle jeta na nangmani jeta asol chini bagai nango akogro no kainorok thaisa tisaya suroksha khainan bagai e jonajati rono suroksha ni thaisa kok saya ST certificate Christian rono ST certificate batil khari kai ti prasar surakshit ngi thana haida aborokno जों बुजिथाय सिथाय যারা এডুকেটেড হিনি निजी साकसाकनो बलायै आमा हायखे सांबादिक सम्मेलन खाय दङ नरकनि उपरो जों सेलेंमुं जानांगौ आमा हायखे तिप्रा सारकनि हुकुमु मुकुमु एके तिप्रा सारक जेबे ख्रिस्टियान धर्मनि त्रिपुरा हावो আমसुक कुचुक लेभेल कासावि तमनि जागाव नरक आमतै हायखे निजी शिक्षित ततै बेतन गोबां मानि दङ हिनि आमतै हायखे केसे केरें सामुं ता खलायदि जोंहाय आमनो ग्रेटार टिप्रालेन्डनि बेपारावबो आमनो बुइनि दफानि बर' थाइसा कक साया आगि बहायनो ताउ बहायनो सिनि बिसिंगनो जोंनो सारिवै दनियो आरो ख्रिस्टियान तो गायजा आन्तर्जातिक धर्म बले आ बिषय रनो तामनि बागै आमते हायखे खेकुरै उरुफनांनानै नाय दंबा आं कयनाय फायदि आमते हाय कग्रक ता सालायदि जुदि जनजाति सुरक्षानो खायनानै मुचुङो हंकाय तिप्रा सानि बागै कक सादि सिनि लैंग्वेज कक बरक रोमान स्क्रिप्टनि बागै कक सादि ट्रिंनि बागै कक सादि सिनि हुकुमुकुमुनो मोथांनानै कक सादि तिप्रा साजे आसुक बेकलग चाकरि क्लाय दंमानि आ बिषय रकनि ककनो कक सादि जे तिप्रा सारकनि सिटनो दि रिजार्व खायै जे जेनारेल कैटेगरीनो हाब्रियै दङ गोबां सेबकतलां थानि आ कग्रकनो कक सादि तिप्रा सारक जे हुकुमु मुकुमु जे आस्ट्रबल हाइरकनो स्वामी विवेकानंद मैदान ख्लायरि मानि आ कग्रकनो तिसादि आ कग्रकनो मांखा हंकाय साहस दंखा हंकाय गुबै सत साहस दंखा हंकाय आ कग्रकनो से सादि दामोन नांनुया तिप्रा साबाय तिप्रा सा ख्रिस्टियान ST certificate बाद मा खायनाय आमरक तामबा आमरक इशु तुई निनिले तामने लापंनायबा शुधु बरक बुनुय सुरक बाय हामिया हिनजागनानि साखा नायख्लाय दंनाय रक बायले नों ताम हिनजागनाय बाय भगवान थं ईश्वर थं जों त्रिपुरेश्वरी मन्दिर थं जतनन जों जुब खुलुमो दियायो फिया अमहाय दं ता दंदि जे दं बायखाय नों तिप्रा हावो तिप्रा सारक नरनो सेलेमु जालांनाय आमते हाय सामुं खायै दंखांगायनो जानाय जों गोबां साल त्रिपुरा हावो 184 जना राजा जाय थांजाक अ हावो जों अ हानि बुसा अ हावो जोंसे सासन खायना दंमानि जों दिनै ब जागाव थां सौयैखे आ बिसोरावनो से बानसुकदि आ बिसोरावनो से कक सादि मियाचिनि एलुपि नरनो साखना जे नों नागरिक सुरक्षा खालामनानै मुसुंगो जनजाति सुरक्षा खालामनानै मुसुंगो गै नों बर्डाराव थाङो आसुगै दंलै दारा आन्ददै साखना बले फायदि प्रोटेक्शन खायलेनो सुरक्षा मानिनो तो प्रोटेक्शन बले गै नों सुरक्षा नि बुमुंगै नों तिप्रा सानो तो इसे आक्रमण खाय दंगो गोबाय गेंनायबा नङाबो सुरक्षा हिनिमालिया नङाबो दिनै त्रिपुरा हावो
गोबां जागायावनो चिनि बेकार बसुक बाङै दंखा ini doktor থেকে এমনকি ডক্টর পর্যন্ত তাও বেকার ত্রিপুরা গোबां दं ইঞ্জিনিয়ার এগ্রি বিএসসি পাস খাইজাক এমএ পিএইচডি হোল্ডার এলএলএম বিএ নিকক সাইছে লাভ করিখা মাধ্যমিক পাস নিকক তো সাইছে লাভ করিখা গোबां সাবজেক্ট চিনি মাস্টার ডিগ্রি পিএইচডি এমপিল খাইজাক চিনি ত্রিপুরাসা বুরুং খাইজাক আবরনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নি কগ্ন সাদি বর্ণ চাকরি লাংনানি কগ্ন সাদি বগ্ন সুরক্ষা খানিয়ান বাগৈ জনজাতি সুরক্ষা কক সাদি বিয়াং উল্টা পাল্টা খ্রিস্টান ধর্ম খালাইনে রকম এসটি সার্টিফিকেট বাদ মাখাইনে ডুয়েল বেনিফিট মাनै মানগলাক আমর তাম্বা বুসুলে ডুয়েল বেনিফিট মানখাবো বুঝে ডুয়েল সিটিজেন খাই ডুয়েল ভোটার আই কার্ড বাংলাদেশও ত্রিপুরাও খাইতো মানে আমন খাই নরক নুগলিয়া দেবা নরক আসং নুগিয়া খাই লাই থাंनाय এই সপ্তাহ চিনি মোহনপুর বাংলাদেশনিफ्राय আধার সানাमै তমফ্রু মানজাক মানি আ বিষয় নরক নুগিয়া দেবা থাইসা কক সারে আর খায় সাবনো কিরি চলে নরক বেতন মায়ানদে কিরি আমসো কিরি খাंखाय नगो रिजाइट सुकुलुबुई आसुगुई तुंगनि तबो ओमहाय कंट्रोवर्सी कग्रक नरक सोशल मीडियाओ फाइ तासादि सांबादिक सम्मेलन ता खलादि आमतिरक खाय चिनि टिप्रासारकनो उरुमुरु खायनानि बागै ता जायतुकदि चिनि बुबाग्रानि बिसिंति जों त्रिपुरानि टिप्रासारकनो दाबो मोटामुटी थानसाखाय जों सामु खालायनानि बागै अहानि बुसारकनो जों मुंसादिरि क्लाइमान आमनोसे वानसुगै सामु खालायदों चिनि महाराज नरबो वानसुगदि अहानि लुकुरकनो अहानि बुसारकनो थैयासानि जों तामरि क्लांमान आम वानसुगैसे सामु खायदि बायदि दाखुरु बुकुरक যত লুকুরক রাংসাকনি লুকুরকনো आं কইনাनि मुसुंगो सिङावथ' हाय कन्ट्रोवर्सियाव थांयावै जों चिनि दफा हामक्रानि सामुंगो याप्रि सेवै जतनो फाइबायनानि बागैसे जतनो कइनानि मुसुंगो এই ত্রিপুরা সারক আমননো নাयो ত্রিপুরাহানি যত ত্রিপুরা সারক অমতি হাই সাংবাদিক সম্মেলন জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চরকनो जों kaisa khunjutui khanakankai te kaisa khunjutui जों abono lairi hodi abono asuk importance riui khanani nangya ar जों borok jodi 25 tarik December Christian dormoni tui ojaga rally khlayo kai sungbo manailene chini lukurok busuk ত্রিপুরা সারকno ST certificate batil khanani musungjaka tei abono tui ধর্ম tui রাজনীতি গতিকে খাইজাই দं আবরকনো वानसुक बायदि हिने आं जतननो कबकनानि मुसुं जतननो फुं काहाम tei joto kaham krung tong बायदि हिनि आनि लाइभ नाय तंनाय joto रांसोनि लुकुरक tei olofano ani o video नायनाय रकनो खाकसांमा tei हामजाकमु याफार जतननो हामबाय खुलुमबायके।